Abatwumva mwese tunawasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tunawasalimu nyote mnaotusikiliza katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Uyu munsi tuyoganira ku ijambo ryo kwikoreza Uwiteka urugendo rwawe. Leo tunaenda kuzungumza juu ya jambo hili, kumkabidhi au kumbebesha Mungu safari yako. Turasoma Zaburi ya 37:5. Tunasoma kutoka Zaburi 37 mstari wa 5. Bivuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Neno linasema umkabidhi Bwana safari yako yote na umwamini yeye tu, naye atakamilisha. Ese ujya utekereza kuri mu rugendo? Hivi unakuaga na wakati wa kufikiria kwamba wewe umo safarini? Ndagira ngo tubiganireho uyu munsi. Napenda tuzungumze juu ya jambo hili siku ya leo. Ndifuza ko twaganira ku ngingo 3 zirebana n'urugendo. Napenda tupange jambo hili katika vichwa vya maneno vitatu. Icyambere katuvuge urugendo turimo urwarerwo. Jambo la kwanza ni aina gani ya safari tuliyo nayo, nubyo dutangira urwo rugendo, na jinsi gani tunavyoanza safari hii, nubyo twikoreza Uwiteka urugendo rwacu. Alafu ni namna gani tunambebesha Mungu safari yetu. Urugendo bivuga ngo umuntu wese uri hano ku isi ari mu rugendo. Maana ya safari hapa, tunasema safari maana yake ni kwamba kila mtu hapa duniani yuko katika safari. Ariko aho tujya haratandukanye, lakini pale tunapokwenda ni mahali tofauti. Jambo ry'Imana tubwira ko bamwe bajya kurimbuka. Neno la Mungu linatuambia wazi kwamba baadhi wanakwenda kuangamia au kupotea, abandi bakajya mu bugingo, na wengine wanaenda katika uzima. Biblia itubwira amagambo ngira ngo basomere muri Matayo 7:13-14. Biblia inatuambia maneno haya, napenda niwasomee katika Injili ya Matayo sura ya 7 mstari wa 13 hadi 14. Yesu yabwiye abari aho bose arabwira ati munyure mu irembo rifunganye. Yesu aliwaambia wasikilizaji wake, akawaambia hivi, ingieni katika mlango mwembamba, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini. Kwa sababu mlango mpana na njia inayowapeleka watu katika kupotea ni njia pana, kandi abayijyamo ni benshi, na wanaoipitia ni wengi. Ariko irembo rifunganye, lakini njia nyembamba ni inzira ijya mu bugingo, ni njia iendayo uzimani, iraruhije na ni vigumu kuipita, kandi abenyuramo ni bake, na waipitao ni wachache. Ndagira umubaze muvandimwe, napenda nikuulize ndugu yangu, inzira urimo wabuyizi muri zombi? Unaitambua, unaifahamu njia ulio nayo unayoipitia leo? Wabaze kuri mu nzira ijyana kurimbuka? Unajua kwa hakika kama uko katika njia ya kwenda kupotea, cyangwa uri mu nzira ijya mu bugingo, au umo ndani ya njia iendayo uzimani? Birakenewe kumenya inzira urimo mu gihe nk'iki turi mu isi. Inahitajika wewe ujue njia unayoitembelea, njia gani unaitumia katika dunia hii. Nuvuga ngo inzira ijya mu bugingo niyo ngira ngo tuganireho uyu munsi. Nitapenda tuongee zaidi juu ya njia hii iendayo uzimani. Inzira ijya mu bugingo cyangwa se inzira ijya mu ijuru itangirwa ite? Njia inayokwenda uzimani, yaani njia ya kwenda mbinguni, tunaianza namna gani? Urugendo rujya mu ijuru rutangirwa no kwakira Yesu Kristo nk'umwami wawe. Safari ya kwenda mbinguni unaianza pale unapompokea Yesu Kristo au anakuwa Bwana wako. Yesu nawe yaravuze ati ni nge nzira
ninge kuri ninge bugingo. Yesu mwenyewe alijitambulisha akisema hivi, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Kuki Yesu yahindutse inzira itujyana mu ijuru? Kwa nini Yesu amekuwa ndiye njia ya kutupeleka mbinguni? Nuko Adamu amaze gukora icyaha yirukanywe imbere y'Imana. Kwa sababu pale Adamu alipoingia katika kutenda dhambi alitenganishwa na Mungu. Icyo cyaha cyakurikiranye ikiremwa muntu cyose. Dhambi yake iliyemtenganisha na Mungu ilikuwa dhambi ya kiumbe binadamu. Kila mwanadamu akarithi dhambi hii. Nta muntu ushobora kwegera Imana icyo cyaha kidakuweho. Na mtu hawezi kumkaribia Mungu pasipo kuondolewa dhambi hii. Kristo yaje kugira ngo akoreho icyo cyaha. Kristo alikuja ili aondoe hii dhambi. Kandi abamwizeye bose na wote wanaomwamini bakizera izina rye, wakaamini jina lake, bahawe amahirwe kongera kuzahabwa kwicara n'Imana mu ijuru. Walipewa bahati hii ya kuwa wana wa Mungu na kurithi ufalme wa Mungu. Kandi dusoma muri Yohana igice cya mbere, na tunasoma katika Yohana Mtakatifu sura ya 1 uhere ku murongo wa 12 kugeza ku 13, mstari 12 hadi 13. Harabitubwira, tunaambiwa ya kwamba havuga ngo icyakora bamwemeye bose uwo ni Kristo, bakizera izina rye. Kristo huyu, maneno yanasema ila waliomwamini wote wakaamini jina lake, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri, au hao hawakuzaliwa kwa uwezo wa damu au uwezo wa mtu cyangwa ubushake bw'umugabo au uwezo wa mwanaume, ahubwo babyawe n'Imana. ila walizaliwa na Mungu. Aho ritangiriro ryo kujya mu ijuru ririba iyo ubyawe n'Imana kubwa Kristo wizeye. Hapa ndipo mwanzo wa safari yako. Unapoanza kwenda mbinguni, unaanzia hapa na unafanya hivi katika kumwamini Bwana huyu. Niba utarakira Kristo mu bugingo bwawe, ntabwo uratangira urugendo rujya mu ijuru. Kama bado wewe hujampokea Kristo katika maisha yako, maana yake hujaanza safari ya kwenda mbinguni. Icyakora ushobora gutangira urwo rugendo uyu munsi, ila unaweza ukaanza safari hii leo hii. Niyo mpamvu Imana yaguteguriye ubu butumwa, na ndio maana Mungu alikuandalia ujumbe huu. Kwakira Yesu mu bugingo bwawe ni icyemezo gikomeye kiruta ibindi byose wafata. Kupokea Kristo katika maisha yako ni uamuzi wenye maana sana. Ni uamuzi bora kuliko maamuzi yote mtu anaweza akachukua. Kubera ko ubuvuye mu nzira yo kurimbuka winjiye mu nzira yo mu bugingo. Kwa sababu unapofanya hivyo umetoka katika njia ya kuangamia unaingia katika njia ya uzima. Icyo gihe utangiye urugendo rujya mu ijuru aho uzabana n'Imana iteka ryose. Na hapo ndipo unaanzia safari ya kwenda mbinguni, pale ambapo utaishi milele na Mungu wako. Uko niko utangira cyangwa wowe watangira urugendo. Hii ndio namna peke yake ya kuanza safari hii. Ntabwo rero iyo utangiye urekera aho ngo wibaze uti mbese iyi nzira nzajyamo njyenyine ntibizayobora, ahubwo ubwirwa rwose ko ukeneye kwikoreza urwo rugendo Imana. Unapoanza safari hii haina haja kwamba ujiulize nitasafiri vipi, nitaweza, nitaenda namna gani. Unatakiwa umkabidhi Mungu safari hii, alafu anapokea hii safari, yeye ndiye anakuwezesha kusafiri. Iyo umaze gufata icyemezo cyo gutangira urugendo rujya mu ijuru, icyemezo gikurikiraho cy'ingenzi nuko wikoreza urwo rugendo Uwiteka Imana yawe. Uamuzi wa kwanza ni kuamua kuanza safari, na uamuzi wa pili ni kwamba unamkabidhi Mungu safari uliyokisha kuianza. Igihe utaremerera kuwiteka urugendo rwawe biba bikuruhije. Ukiwa bado hujamkabidhi Mungu ili apokee hii safari aitawale, utachoka wala hautaweza. Kuko inzira ijya mu ijuru ntiyoroshye, inyurwamo n'abayobowe n'Imana. Maana njia hii ya kwenda mbinguni sio njia rahisi. Ili uipite unatakiwa uongozwe na Mungu. Mu nzira y'Imana hari byinshi tudashobora kumenya, Imana ikagenda ibitwereka ubwayo. Katika njia hii
kuna mambo mengi hatuwezi tukayafahamu kwa akili zetu. Mungu ndiye anayetuwezesha, kwa sababu yeye anajua kila kitu. Hari benshi bagiye bayitangira ariko bataha Imana ngo ibayoboremo ikabananira bakavamo. Kuna watu wengi walijaribu kuanza safari hii, lakini wakashindwa kumkabidhi Mungu, na walianza kusafiri wakashindwa, hawakuweza kuendelea. Mbese wowe hari ikintu ubona wavuga utaha Imana ngo kuyoboremo cyatuma utajya muri urwo rugendo uyobowe nayo? Hivi wewe kuna kitu ambacho unaona kinaweza kikawa kizuizi kikakuzuia usiweze kuendelea na safari hii, ukisafiri na Mungu baada ya kumkabidhi safari yako? Dusoma inkuru muri Bibiliya y'umusore washaka kujya mu ijuru cyane kandi afite ubwuzu, abaza Yesu ko icyo yakora ngo agende. Katika Biblia kuna habari tunayoisoma. Kijana mmoja alikuja kamuuliza Yesu kwamba, Bwana, nifanyeje niweze kurithi ufalme wa Mungu? Yesu ngo yaramurebye kuko umusore yari afite ubushake bwinshi bwo kwinjira mu ijuru, ariko Yesu amushubije aramubwira ati, ufite ubutunzi mu isi, ubwo butunzi bureka ubugabanya abakene, noneho uhabwa ubutunzi bw'ijuru. Yesu alimwangalia huyo kijana na akampenda, na huyu kijana alikuwa mtu mwenye mali nyingi. Yesu akamwambia, kama unataka kurithi ufalme, nenda ukauze mali uliyo nayo, uwagawie maskini, uje unifuate. Hari ubutunzi bwo mu ijuru. Yesu yabwiraga uwo musore w'umukire hari ubutunzi bw'isi yari afite, yagomba guhitamo ubw'ijuru cyangwa se agahitamo ubwo butunzi yari afite. Huyu kijana alikuwa na mali, lakini mali yenyewe ni mali ya vitu vya hapa duniani. Hii sio mali, kuna mali nyingine tofauti, yani mali ya mbinguni, yani ufalme wa Mungu. Huo ufalme ni tofauti ya mali tunazozitafuta hapa duniani. Twabonye ko abasomye iyo nkuru y'umusore, uwo musore yahisemo ubutunzi bwo mu isi, ubw'ijuru arabureka. Na kijana huyu kwa bahati mbaya alichukua uamuzi, akachagua mali hizi za dunia, akakubali kupoteza ufalme wa Mungu au mali ya mbinguni. Uko guhitamo kubi, uko guhitamo ibya hano mu isi kutera ikibazo abantu benshi batangira urugendo. Uchaguzi mbaya, yani kuchagua mambo ya dunia, ni sababu inayowasababisha wengi duniani washindwe kuendelea na safari hii ya kutembea na Mungu. Muri Zaburi 37:5 twayisomye mu mwanya washize, iravuga iti, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Zaburi tuliyoisoma hapo juu, Zaburi ya 37 mstari wa 5, panasema wazi kwamba mkabidhi Mungu safari yako yote. Abariwe wiringira wenyine nawe azabisohoza. Na umtumainie yeye peke yake, naye atakamilisha safari yako. Kwikoreza urugendo rwawe Uwiteka bivuga kumwiyegurira wose kugira ngo ayobore ubugingo bwawe. Kumbebesha Mungu safari yako ina maana kwamba utajikabidhi wewe nafsi yako nzima katika mikono yake. Ibyo bisaba kwiringira Imana ukagendana nayo. Ina maana hapa utaweka imani yako yote, matumaini yako yote katika mikono yake Mungu, na kumtumaini yeye peke yake, ukayumvira na kumuheshimu na kutii neno lake, ukora ibyo kubwiye byose, na utafanya yote atakayokuagiza ufanye. Kandi ikintu cyose gutandukanya nayo ukakireka, na kila kinachokutenganisha naye utakiacha. Imana ikuyobora ishaka kuyumvira nk'uko umubyeyi ashaka ko umwana ayobora amwumvira. Mungu anataka umtii kama mzazi anavyotaka mtoto wake au mtiifu amtii kwa adabu. Wakibaza uti, ese ni ngombwa kwikoreza Uwiteka urugendo rwanjye? Unaweza kujiuliza, je, hivi ni lazima kwamba nimbebeshe Mungu safari yangu? Ni ngombwa kubera ko muri urugendo niyo yonyine kurinda. Ni lazima umbebeshe safari kwa sababu yeye tu ndiye anayeweza kukulinda,
niyo ikurwanirira, anaweza akakupigania. niyo itunganya imibereho yawe muri urugendo. Yeye ndiye mwenye uwezo wa kunyoosha maisha yako katika safari hii. Niyo kandi kwambika imbaraga zayo kugira ngo uneshe ibigeragezo unyuramo. Yeye ndiye anayekupa nguvu na uwezo wa kuweza kushinda majaribu unayokutana nayo katika njia hii. Kandi iyo ije kurwanirira ni kuneshereza. Na kwa sababu yeye ndiye anakupigania na ndiye anayekushindia. Dufite ingero nyinshi muri Bibiliya abantu bagendanye n'Imana, Imana ikaza kubarwanirira mu rugamba barimo. Tuna mifano mingi, mifano katika Biblia watu waliojikabidhi kwa Mungu, Mungu akawapigania na akawashindia. Tubona abasore witwa Daniel na Meshake na bagenzi ndetse na Paulo turamubona mu jambo ry'Imana. Tunakumbuka kijana Daniel na ndugu zake wengine akina Meshake na wengine, na pia tunaona Paulo alivyojikabidhi na kumkabidhi Mungu safari yake. Uyu musore Daniel yagiye ahantu yitwa i Babuloni, ahantu habi cyane, kandi bamubuzaga gusenga Imana. Daniel huyu alikuwa ameingia katika nchi ya ugeni kule Babiloni, na walikuwa wameanza kumkataza kwamba aache kuomba Mungu. Igihe kimwe umwami yategetse ko ntawongera gusenga Imana uretse we wenyine ko ari usengwa. Siku moja mfalme akaagiza, akatoa amri ya kwamba watu wote waache kuomba miungu yeyote, waniombe mimi peke yangu mfalme. Ariko kuko Daniel yarazi ko Imana ari isengwa yonyine, ntabwo ashaka gushikira ikintu hagati ye n'Imana ye cyamubuza kugendana nayo. Lakini Daniel huyu alikuwa anajua ya kwamba haitakiwi mtu aache kumwabudu Mungu wake, aanze kuabudu vitu vingine. Hakupenda kuabudu kitu chochote isipokuwa Mungu wake. Daniel yemeye ko icyamubaho cyose, cy'urupfu icyo ari cyo cyose azakemera, ariko kukomeza gusenga Imana. Daniel alikuwa tayari kupokea adhabu yoyote, akasema hata kama ni kifo nitakubali nipokee kifo kuliko kumwacha Mungu wangu. Inkuru ya Daniel murayizi ko bamujugunye mu rwobo rw'intare. Habari ya huyu Daniel wengi mnaifahamu. Alitupwa katika shimo la simba. Ariko umwami agiye kureba ko Daniel yapfuye, asanga harimo abamarayika aho ngaho muri zo ntare. Lakini mfalme baadaye akaenda kuangalia kama Daniel ameshakufa, ameliwa na simba, akakuta malaika wameingia ndani ya shimo hilo, wanatembea pamoja na Daniel. Umwami byaramutangaje kuko yavuze ati sinarinzi ko hari Imana Daniel yasenga yamutabara muri akakagera. Hapa mfalme alistaajabu sana, akasema mimi sikujua ya kwamba Daniel ana Mungu mwenye uwezo wa kumlinda na kufunga vinywa vya simba hao. Icyo gihe Babuloni yose yahindukiriye Imana kuko umwami yategetse ngo musenge Imana yuriya Daniel yonyine. Na hapo Babilonia nzima watu walibadilika, na mfalme akatoa amri akasema, kuanzia leo watu wote muanze kuabudu Mungu yule Mungu wa Daniel. Shadraka na Meshake na Abednego nabo bageze ahantu babwirwa ikigeragezo gikomeye cyo kugira ngo basenge igishushanyo cy'umwami. Shadraka, Meshaki na Abednego pale nao walikuwa na jaribu lingine. Jaribu la kutaka mfalme anataka amesimamisha kisanamu, akasema watu wote wanatakiwa kuabudu sanamu hii. Banze nabo gusengirwa Mana, baravuga bati twapfa cyangwa tutapfa ntabwo dusenga ikigirwa Mana, dusenga Imana yonyine yo mwisho. Lakini vijana hawa wakakataa, wakasema hata kama ni kufa tuko tayari kufa kuliko kuabudu sanamu hii uliyoisimamisha mfalme. Kuko Imana yotabarete tutabara nabwo turemera dupfe. Wakasema hata Mungu asipotunusuru hatutakubali kuabudu sanamu hii. Barabateguye itanura ryo kwatwikamo murabizi, ariko Imana nawe yarageze mu itanura ku buryo babashizemo ntacyo byabatwaye. Waliwatupa ndani ya tanuru la moto mkali, lakini ndani ya huo moto Mungu alikuwa ameshaingia ndani, akawa nao akawalinda, hawakuguswa na moto. Babiloni icyo gihe nabwo yarahindutse, umwami aravuze ngo musenge Imana yabari yabaga basore. Hapo Babiloni nayo watu walibadilika. Mungu
mfalme akasema, kwanzia leo muanze kuabudu Mungu wa vijana hao. Paulo nawe muramuzi nkuruze ni umuntu wihaye Imana ageze hajya gukorera Imana mu mahanga nk'uko Imana yamutumye muri iyo. Mnajua habari za Paulo. Paulo alitumwa na alikuwa na kazi ya kueneza injili takatifu katika mataifa mbalimbali, na maisha yake yalikuwa ya kusafiri kutoka mji kwenda mji mwingine. Yahuye n'abantu batizera Imana bashatse kumwica bakamugiriye nabi, ariko arahagarara akomeza kugendana n'Imana ye. Katika safari zake alikutana na watu walitaka kumpiga, kumuua na kumfunga, lakini alisimama imara katika imani yake, akasema sitamwacha Mungu wangu. Imana yamurwaniriye ahantu hose yagiye gukora ibitangaza, kugeza igihe Paulo yavuze ati ntimukiganyire. Mungu alimpigania hata katika njia za miujiza. Mungu alimpigania na akamshindia Paulo, na mpaka siku nyingine Paulo akawaambia watu kwamba msiwe na mashaka, msimame katika njia hii ya imani. Wewe yavuze ati nugira ikibazo, nugira ingorane kijyana imbere y'Imana. Nicyo yabwiye abantu, ntimukiganyire, ahubwo nugira ikibazo ukagira ingorane bijyanira Imana kandi yishima. Akasema ukiwa na tatizo, ukiwa na kitu chochote kinachokulemea, ukipeleke kwa Mungu, umkabidhi na uendelee kumshukuru na kumsifu. Yarabibonye, yarabinyuzemo, kandi niko yarameze agendana n'Imana muri byose. Alikuwa ameishi maisha hayo, na alikuwa ameishi na kukaa na Mungu, na alikuwa anajua tabia za Mungu, kwamba Mungu ndiye anayemlinda na kumpigania. Arangije urugendo ravuze ati agiye gupfa, ravuze ati narwanye intambara nziza yo kwizera, ahasigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Na katika siku zake za mwisho kabla ya kuaga dunia au kuhamia mbinguni, Paulo alisema maneno haya. Alisema, nimepigana vita takatifu na nimeshinda, sasa hivi nasubiri taji langu la uzima. Izo ntwaro tuvuze zose zarwanye kuko zari kumwe n'Uwiteka kandi Imana izirwanira. Hawa mashujaa wote tuliowazungumzia hapa juu walifanya kazi ya kukabidhi Mungu safari zao, wakaishi na Mungu, wakasafiri na Mungu. Mungu aliwashindia na akawafikisha na akawakalisha katika hali ya usalama katika maisha yao yote. Ikintu bari bahuriyeho nuko ntibashaka ikintu kibatandukanya n'Imana. Jambo kuu lililotawala maisha yao ni kwamba hawakutaka kitu cha kuwatenganisha na Mungu. Icyabatandukanya n'Imana bahitagamo ko cyavaho cyangwa se ntibagihe inzira kwiza igihe hari bibaye kugendana n'Imana byafite agaciro kuri bo kuruta ibindi. Hawakuwa tayari kuruhusu kitu chochote kikae kati yao na Mungu. Walisema afadhali tuwaweza kufa kuliko kuruhusu kitu chochote kitutenganishe na imani tuliyo nayo katika Mungu huyu. Mbese wowe ufite migambi ki wewe nikuulize sasa, una mawazo gani au una mipango gani katika suala zima hili la kumkabidhi Mungu safari yako? Mbese nawe ushaka kwikoreza urugendo rwawe Uwiteka? Nawe unataka kumbebesha Mungu safari yako? Urashaka ko akuyora mu mibereho yawe yose, akurwana intambara zose nkuko twavuze yarwanira yabari yabahoraga? Unakubali kumruhusu aendeshe maisha yako? Unakubali kumruhusu awe mpiganaji wa kupigania katika vita hii na kuongoza katika safari hii ulionayo? Nkuko Imana yabanye na zira ntwari, nawe ushaka kubana nawe muri iki gihe cyawe. Kama Mungu alivyoishi na kukaa na wale tuliowazungumzia, nawe pia ana uwezo wa kukaa nawe na kukuongoza. Ntutinye ibizakubaho. Usiogope kwamba utakutana na mambo magumu, kubera ko Imana izabikunyuzamo. Maana Mungu ndiye atakaye kuwezesha kupita. Ijisho ry'Imana rikuri wowe ijoro n'amanywa. Jicho la Mungu liko juu yako usiku na mchana. Iryo jambo tulisoma muri Zaburi 21, Imana ikurinda ijoro n'amanywa, ntisinzira kuko ikurinze aho uri hose. Tunasoma haya katika Zaburi ya 121 kwamba Mungu anayekulinda hasinzii wala halali usingizi. Ibyo ejo iri kugutegurira. Mambo ya kesho yatakayokufikia Mungu anayaandaa leo, anayaandaa.
inzira ugomba gucamo nayo iri kwitegura. Hata njia utakayoipita Mungu anaiandaa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Neno la Mungu linasema nitaenda mbele yako na njia yako pasiponyooka nitapanyoosha. Ikibazo cyose waba ufite Imana yiteguye kugisubiza. Na swali lolote utakalokuwa nalo nitalijibu. Ibyiza wifuza kugeraho byose Imana yiteguye kubikugezaho. Na kila jambo jema utakalohitaji kulifikia Mungu yuko tayari kukuwezesha kulipata. Ikikugezaho bitandukanye nuko wewe wabyigezaho. Na namna ya Mungu atakavyofanya hiyo kazi ya kukukabidhi ni tofauti na wewe unavyoweza kujisaidia na kujikabidhi jambo lolote jema. Kandi wiringira Imana kuko yavuze ngo ibyiza wifuza izabiguha nkuko idusezeranye muri Zaburi 44:11. Na Mungu ameahidi kutupa mambo yote mazuri kama anavyofanya. Tuna ahadi njema katika Zaburi ya 44, ahadi ya Mungu kwamba atatupa mambo yote mema ambayo roho zetu zinahitaji. Wowe ikimani gushakaho ni kimwe, Mungu tu anataka jambo moja tu nuko wanga ikintu cyose cyagutandukanya nayo, kwamba ukatae, kwamba uchukie kitu chochote kinachoweza kukutenganisha naye. Imani ishaka ko uyikoreza urugendo rwawe rwose. Mungu anataka umkabidhi safari yako yote. Imani ishaka ko ikuwe imibereho myiza mu isi kandi ikagukoresha mu isi aho uri muri iki gihe. Mungu anataka akupe maisha mema hapa duniani na pia akupe kazi mtumikie hapa duniani. Imana yigaragaza mu bihe bya Danieli na Meshaki na n'igihe cya Paulo, na ishaka kwigaragaza muri wowe nkuko yabikoze icyo gihe. Mungu kama alivyojidhihirisha akaonekana katika maisha ya hawa tuliozungumza, akina Danieli, akina Meshaki, akina Paulo, ndivyo anavyotaka kuonekana katika maisha yako leo. Ikeneye ko ubwawe uyemerera byako byose ari Bwana nabyo. Mungu yeye anataka tu wewe umruhusu achukue hiyo kazi, akupiganie katika vita zote utakazokumbana nazo. Iyo wihaye Imana iraza ikabana nawe. Unapojikabidhi kwa Mungu, Mungu anakukaribia, anaishi na wewe. Yesu nibyavuze muri Yohana 14:13 ati, ndivyo Yesu alivyosema katika Yohana sura ya 14 mstari wa 13. Umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, mtu akinipenda atazingatia maneno yangu, na Data azamukunda, na Baba atampenda, tuzaza wari tubane nawe, nasi tutakuja kwake, tutakaa naye. Iri jambo kuvuga ngo yitondera ijambo ryanjye nuko adashaka ubusika hagati ye n'Imana, kandi Imana iza kubana nawe. Kusema kwamba mtu anayempenda Mungu anazingatia maneno yake, maana yake ni ukimpenda Mungu hautaruhusu kitu chochote kiwe ukuta katikati yako wewe na Mungu. Yesu yavuze ko yaza kabana nawe, urabyemera? Unakubali kwamba Yesu iko tayari kuja na kuishi na kukaa pamoja nawe? Ibyo nukuri Yesu ntiyavugaga ari kugira ngo hagire umushima, yari ukuri yabwiraga abantu abigishwa be, natwe umunsi ari kubitubwira. Maneno haya Yesu aliwaambia watu wa wakati huo, na ni maneno ya kweli, si kwamba alikuwa ameyatunga ili watu waweze kumshukuru au kucheka. Na hata leo maneno yake hayo yana maana katika maisha yetu, na anatuambia sisi kama alivyowaambia watu wa kale. Kugira ngo ugendane n'Imana, ukorane nayo, hari ibintu bigomba gukora. Ili uweze kwenda na Mungu na kutembea na Mungu, kuna mambo mawili na kushauri ufanye. Icyambere ni kwibwira ibyawe byose. Jambo la kwanza, umwambie Mungu habari zako zote, ikintu cyose kiri ku mutima wawe, kila jambo lililopo moyoni mwako, imigambi ufite n'ibifuza kugeraho, mipango yako na mahitaji yako, vile unavyohitaji kufanya, kandi byo uzabikora mu gusenga, na utafanya hivyo kwa njia ya maombi. Imana ishimira kwibwira ibyose bikurimo nuko urumva ubuzima bwawe bumeze. Mungu anataka umwambie yote, maisha yako yote uyaweke wazi mbele yake. Imana ibyawe byose irabisobanukiwe, ariko ishaka kubivuga kuko yagira ngo igendane nawe, ari wowe uyemerera gukora
ikora mu bugingo bwawe. Mungu anajua maisha yako na anajua kazi zako, anakufahamu vya kutosha, lakini bado anahitaji umwambie wewe ili aweze kutawala. Imana ntabwo ivuguruza ko yavuze ngo yaremwe umuntu mu bushake, ntishobora kuba umwaka ngo imukorere atabishaka. Mungu katika mipango yake hafanyi mipango alafu aje kujipinga mwenyewe. Aliumba mtu akiwa na lengo la kumpa maisha na kumpa maisha mazuri. Kwa hiyo hawezi kurudi akubali kwamba mtu apotee. Icyakabiri ni gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo umenye nayo ibitekerezo byayo. Jambo la pili, inakupasa kusoma neno la Mungu ili ujue Mungu anachokitaka ni kitu gani. Ibyo bintu bibiri urabikeneye iyo ushaka kugendana n'Imana no guhabwa imigisha yayo. Mambo haya mawili unayahitaji ikiwa kweli unahitaji kwenda na kutembea na Mungu na kupata baraka zake. Icyo nakubwira mbere ko ndangiza muri uyu mwanya, mimi kabla hatujamaliza napenda nikujulishe jambo hili. Nuko ibyo wifuza byose n'ikintu cyose wumva utekerezaho ukizanira Imana. Ni kwamba kila kitu unachokihitaji, kila wazo ulilo nalo upeleke kwa Mungu, umletee Mungu. Gira umwanya wo kuganira n'Imana, uyibwire umutima wawe ukomeze, n'icyo ushaka byose izabigukorera. Uwe na muda wa kuzungumza na Mungu, umkabidhi maisha yako na mipango yako yote, ataikamilisha. Jambo ry'Imana tubwira ngo wishimire Uwiteka nawe azaguha umutima wawe usaba byose. Neno la Mungu linasema umfurahie Mungu wako naye atafurahisha moyo wako, atakupa yote ambayo moyo wako unahitaji. Ndio tunasoma muri Zaburi 37 mstari wa 4. Na tunasoma haya katika Zaburi 37 aya ya 4. Nagira ngo murangirize kuri ijambo nagusigira muri mwa twaganiriye. Napenda nimalize kwa neno hili. Iyegurira Imana, ureke ikintu cyose cyagutandukanya nayo. Jikabidhi kwa Mungu na uache usahau kitu chochote cha kutaka kukutenganisha naye. Imana izaguha ibirenze ibyo wifuza n'ibyo uyisaba. Mungu atakupa zaidi ya vile unavyoomba na vile unavyohitaji. Urugendo rwawe wikoreze Uwiteka. Safari yako umbebeshe Mungu, uyikabidhi Mungu. Ubwayo izarutunganya, niwe mu nzira ubwayo yateguye. Yeye mwenyewe atanyoosha njia kwa namna yake na katika njia zake kama Mungu. Aho uzagera hose izaba yarangije kuhategura. Popote utakapopita Mungu atakuwa ameshapaweka sawa. Imitego izaba yayikuye mu nzira. Mitego atakuwa ameshaiondoa katika njia. Inzitizi izaba yazikuyeho zose. Vipingamizi vyote atakuwa ameshaondoa. Nabariya twavuze haraguru, Imana yabaga ibizi byo bagiye kubakorera yatangaga mbere bataragira yabaga yahageze imbere yabo. Na hata wale vijana tuliosema Mungu aliwapigania katika majaribu hayo, Mungu alikuwa ameshawatangulia kuingia katika yale majaribu yenyewe. Aho uzajya hose Imana izaba yahabanjije. Popote utakapoenda utakuta Mungu amekutangulia. Ibigeragezo waba urimo, ingorane waba urimo, Imana ikutanga muri byo. Majaribu utakayokutana nayo Mungu atakuwa ameshakutangulia ili aweze kusaidia kuyatatua. Kukabaje gutegura ukuntu izakunyuza kugira ngo izakugeze mu ijuru aho uzabona nayo. Kwa sababu Mungu lengo lake ni kukusafirisha na kukufikisha mbinguni pale utakapoishi pamoja naye. Uyu munsi ndagusaba ngo wemere wikoze urugendo rwawe Imana. Leo ninakuomba ukubali kumkabidhi Mungu safari yako. Kabisa Imana. Tumuombe Mungu. Mana dushoboze kukwikoreza urugendo rwacu rwose. Mungu tunaomba utuwezeshe kukubebesha na kukukabidhi safari yetu yote. Kwa Yesu Kristo umwami wacu. Katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen.